By the way, no, sa pangyapusan nga, yung tanay paman, gamay lang. Ang inyo grupo, gali, sanay sino? Kung madungdungan nyo lang. So, ang amon nga grupo, ginatawag naton DP Force GMC. So, si Doc Von Devesa, si Attorney Piscina, si Big Bro Flores, O para sa OPA Sang Oñate, R para sa Ramos, GM Ariete Ramos, C para kay June Capulot, and of course, E, More Espinosa. And Ako, i-continue ko na lang. For letter G naman that's Attorney Butz Hirochi. For letter M, that's Shin Marie Mabilog. And then for letter Z, that's Brian Solueta. Okay, no. So there you are mga kabyana, no, ang aton sini nga mga guest, no. At least, no, satisfied gid kamo sa nga ila sini nga mga sabat sa aton sini nga pamangkot kag ti ang ila sini nga handom inyo naman nabatian diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Counter Strike, no. So thank you gid, no, sa mga pumuluyo sang syudad kag probinsya sang Iloilo sumalabutan sang aton sini nga pagpangalagad diri sa pagpangalagad sang programa Counter Strike. Counter Strike. Counter Strike. Counter Strike. So padayon ang gugma ko, hope mo, halin sa kaya Congresswoman Jamjam Barunda kag Vice Mayorable Labla Barunda upod man sa kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. So ining inyo alagan, rito Katamin Chiba, nagatamyaw lang sa inyo sang madamong salamat. Mayong aga, God bless us all. Counter Strike. Counter Strike. Counter Strike.